High above the world, where the air is pure and the earth whispers secrets of ancient times, lies the source of a timeless treasure, Shilajit. Harvested with care from the heart of the majestic Himalayas, this sacred resin begins its journey amidst towering peaks that have witnessed millennia of wisdom. But this is not just a journey of miles, it's a pilgrimage of spirit, traveling from the rugged heights to the serene plains of Odisha, known as the soul of India. At the heart of Odisha lies the Vidya Vahini Trust Ashram, a sanctuary where nature and spirituality converge. It is here that the Shilajit undergoes a transformation, guided by the principles of Ayurveda. Rooted in the ancient science of life, every step of this sacred process honors the balance of body, mind, and soul. प्रथम तो सर मुझे 2019 मसीहा पूर्व मुझे जान नी शिलाजित कौन मुझे शुणी शिलाजित मुझे जानी तार अर्थ कौन बा शिलाजित कौन 2019 मसीह मुझे जाना पारि शिलाजित ये हूँ शिलाजित मुझे तैयारी करके मुझे फास्ट खाइली खाला मुझे जानी मोर मत भल लगे मैंने मुझे जापारे कौन मोर हुए मुझे जापारे कि मत भल लगे धीरे धीरे खायापर मोर आ कि असुविधा ना मैंने जमीक मैंने मत मत साधारणतः थका लगे सकाल से उठे कि थका लगे तापर बहुत भल शरीर प्रति भल अनुभव कली तापर से दिन आरंभ तैयारी करवा आरंभ। The journey begins with a havan, a sacred fire ritual where the air is filled with the resonance of Vedic chants. It's a purification not just of the substance, but of intention. Each step, from the chanting of mantras to the precise preparation techniques, is imbued with the wisdom of the ancients, ensuring that the Shilajit retains its purity, potency, and spiritual essence. But this sacred ritual is only the beginning. Behind the impeccable quality of every batch of Shilajit lies the hands of a dedicated artisan with years of experience and knowledge passed down through a generation. श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमद सिंहासनेश्वरी चिदाग्नि कुंड मुन्ना रंजन पंडा मु कटक मु आश्रम 2007 मसीह जोड़ी अच्छी 2019 मसीह मु शिलाजित प्रिपेरेसन कर मु पाठ पढ़ुली हाई स्कूल पर्यटन जाइए हाई स्कूल रू परीक्षा देवापर मु सीधा योग विद्या गुरुकुलम आस साधारणतः आम आश्रम सका उठू 5टा बेलू ओलावली आश्रम ओलावली सफासफी तापर पूजा तापर हावन तापर जलखिया करूँ तापर अध घंटे भितर आम रेस्ट नौ अध घंटे भितर तापर आम शिलाजित प्रिपेरेसन कर फास्ट आम शिलाजित पत्थर आणु आनिकी पानी पानी रे आम त्रिफला पाउडर पकाऊ तापर आम छाड़ी दो किसी समय माने किसी माने 48 घंटा पारे माने यहाँ पत्थर अनुसार आम ताको छाणी था धर गुंड पत्थर थी बहुत कम से शीघ्र समय सी मेल्ट होदी बड़ पत्थर थी 3 दिन लग पारे 4 दिन लग पारे ताठू अधिक भी लग पारे तापर आम छाणु जाली लुहा जाली छाणिला से पानी की आम ये कड़े जमी से कड़े पकईकी आम रोसे बहुत कम फ्लेम गोटे प्रोसेस करने अति कम 15 दिन लगे 15 दिन बेले 15 दिन अधिक है आम कौन करूँ सूर्यपाक खरार आम रखू सूर्यपाक आम कौन करूँ ना आपको टिके पतला थी समय आम बंद कर दो गैस जो आम करूँ तापर आम जो खरार दो से खरार देला बेले जो पानी अंशटा थाए सी खरा सूर्य ताप द्वारा सी बाहरी आसे तो से बढ़िया है कष्ट आगे आम छाणिकी आ चकटी
चकटिया पानी रखी किसी दिन बतुला पर चकटिया छाणिबा बहुत कष्ट लगता है से समय बहुत परिश्रम लगता है से तापर द्वितीय ताठू अधिक बेसी कष्ट लगी था ये रोषे समय माने बहुत समय बसवाक पड़े आते सिले बहलिया आसे आहरी बस मैंने 2 सेकेंड पे आम छाड़ी कड़े जापार से समय बहुत कष्ट लगे। ओम श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमद सिंहासनेश्वरी चिदाग्नि कुंड ये जेहेतु आम आश्रम में तैयारी करूँ आउ जो वैदिक चैंटिंग सब अच्छी से आम यहाँ चैंटिंग करने द्वारा जो नेगेटिविटी सब थाए से सब कटि जाए आउ यहाँ बहुत भल काम करे से मंत्र द्वारा जो रोषे थाए से भी बहुत भल काम करे आम जिते बड़े आम छाणी को जाऊ माने चकटिया समय आरंभ चकटिया समय ठार छाणिया पर्यंत पूरा मंत्र चैंटिंग हुए रोषे समय भी चैंटिंग हुए एमती पैकिंग बटल पैकिंग करूँ से समय भी चैंटिंग हुए। फास्ट आम पूजा करूँ धनवंतरी देवी जो आम माँ फोटो रखिकी पूजा करूँ पूजा कलापर आम चैंटिंग करूँ आम ललिता सहस्रनाम चैंटिंग करूँ तो रुद्रम चामकम सब अच्छी ये सब चैंटिंग कामेश्वर तपस्या नमो माई ह्रीं चिं श्री कामेश्वर मनप्रियाय नमो माई ह्रीं चिं श्री कामेश्वर प्रणनाथाय नमो माई ह्रीं चिं श्री कामेश्वर भीमहिने नमः ओम माई ह्रीं चिं श्री कामेश्वर ब्रह्म विद्याय नमो माई ह्रीं चिं श्री कामेश्वर महेश्वराय नमो माई ह्रीं चिं श्री कामेश्वर लाभग्रे नमः ओम माई ह्रीं चिं श्री कामेश्वर महेश्वराय नमो माई ह्रीं चिं श्री कामेश्वर्यै नमः। आम प्रथम पत्थर आसला आम तैयारी जाऊ पानी बतुरे था पानी बतुला किसी दिन पर 2 दिन लगी पारे 3 दिन लगी पारे तो से समय कौन हुए आम पत्थर जो सिलाई रस थाए सी मेल्ट होगापर आम से पत्थर को बाहर तापर जो अलिया काठी कि घास से जो बस्तार से बस्तार जो आम सूता सब थाए आम बाहर कर दूँ तापर आम बाली कि बाहर हाथ में बाहर करें आम छाणु जाली रे जाली छाणला केवल सिलाई जो रस पानी थाए सी आम आ गए जगह को छाणी था तापर जाली उपर कौन हुए ना बाली सब रही जाए रहीगला आम से पानी की नहीं रोषे कर मुझे शुणुली आ बही किसी लेखा था मुझे पढ़ी जो आश्रम थी जे सिलाई बहुत माने आम कहीपर 1000 वर्ष पुराणा भी आम कहीपर ये हूँ प्रोसेस कौन ना स्लो फ्लेम रे रहा दरकार जोटा कि यार औषधीय गुण नष्ट नापी आने बाहर माने अनेक मेडिसिन जो आम सिलाई तैयारी कर कौन करते मेसीन तैयारी करते मेसीन करने द्वारा से कहते बहुत हाई टेम्परेचर दे था जहाँफल गोटे दिन भी सिलाई से बाहर करपारती जो जहाँफल हाई टेम्परेचर हवा फल सिलाई जो औषधीय गुण गुड़ा थाए से नष्ट हो जाए। As Ranjan breathes life into this ancient process, the journey of Shilajit takes on a deeper meaning. Beyond its preparation lies the understanding of its profound impact on health and well-being, a knowledge rooted in the timeless science of Ayurveda. To explore the therapeutic essence of Shilajit, we turn to an Ayurvedic expert whose extensive education and years of dedicated practice bridge the ancient wisdom of Ayurveda with modern healthcare. With a foundation in traditional medicine, experience under the Ministry of Ayush, and as a member of the International Fertility Association of Ayurveda, our expert offers unique insights into Shilajit's transformative potential, having studied and witnessed its power to restore balance and vitality. आयुर्वेद कौन जो स्वास्थ्य 4टा शब्द अच्छी समदोष समधातु समाग्नि मलक्रिय तो ये 4टा वर्ड रे ही बहुत कथा अच्छी समदोष कहले बात पित्त कफ आम शरीर आम से बात पित्त कफ सी जो बालांस है ताल आम सुस्थ तापर आसला समधातु धातु कही 7टा से 7टा धातु जब बालांस रहा ताल आम सुस्थ अच्छु तापर समाग्नि
ଆମ ଶରୀରରେ ଇଏ ଦୋଷ ଧାତୁ ମିଶିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି, ମେକାନିଜମ ଚାଲିଛି, ମାନେ ମେଟାବଲିଜିମ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଜିନ୍ଦା ମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ହିଁ ଆ ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ସେଇ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ହେଲା ଅଗ୍ନି, ଫାୟାର। ମାନେ ସେ ଅଗ୍ନି ହେଲା 13 ପ୍ରକାର, 7ଟା ଧାତୁ ଅଗ୍ନି, 5ଟା ହଉଛି ମହାଭୂତ ଅଗ୍ନି। ଏମାନେ ସବୁ କାମ କରି ସେ ପ୍ରୋସେସ ଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି। ସି ବି ବାଲାନ୍ସ ହବା ଦରକାର, ନା ଅଗ୍ନି ପ୍ରବଳ ଅଧିକା ହେଇଯିବା ଦରକାର, ନା କମ ହବା ଦରକାର। ଶେଷରେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମଳକ୍ରିୟ, ଏତେ ଗୁଡେ କାମ ହଉଛି, ତାର ତ ଗୋଟେ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରିବ, ତାର ତ ଗୋଟେ କିଛି ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରିବ, ସେଗୁଡାକ ବାହାରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତ ଟକ୍ସିକ ଶରୀର ଭିତରେ ଜମା ହେଇଯିବ, ସେଟା ବାହାରି ଯିବା ଦରକାର। ଏ 4ଟା ୱାର୍ଡରେ ସୁସ୍ଥ, ଯଦି ଏତିକି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମଡର୍ନ ମେଡିସିନ ଗୁଡାକ କିଛି କହୁନି, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ, ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନରେ ଚାଲିଛୁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କିଛିଟା ଅନୁଭବ କଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗୋଟେ ଫେଥକୁ ନେଇକି ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ଟେଷ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ ସିନ୍ସ ଲଙ୍ଗ ଇୟର୍ସ। ଆୟୁର୍ବେଦ କହିଲେ ଚରକ, ସୁଶ୍ରୁତ, ବାଗ୍ଭଟ ଏଇଭଳି କେତେ ସେଜଙ୍କର ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ସଂହିତା ଗୁଡାକ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଏବଂ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ବାଇବେଲ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୀତା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କୋରାନ। ତେଣୁ ସେଇଆକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କ ମତ ଶିଲାଜିତକୁ ନେଇକରି ଯେ ଏମିତି କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ ଯୋଉ ରୋଗକୁ ଶିଲାଜିତ ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରାଯାଇ ପାରିବନି, ଯଦି ପ୍ରପର ସମୟରେ ପ୍ରପର ଅନୁପାନ ସହିତ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରପର ଡୋଜରେ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା, ତାହେଲେ ଏମିତି କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଭଲ ହବ ନାହିଁ ଶିଲାଜିତରେ। ତେଣୁ ଶିଲାଜିତ ଏଇ ଲେବଲ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଶିଲାଜିତ କି କହିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାନେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ, ଯୋଉ ମେଡିସିନଟା ଏଇଟା କିଏ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ନେଚର ତିଆରି କରିକି ଆମକୁ ଦେଇଛି ହେଲା। ନେଚର ତିଆରି କରିକି ଦେଇଛି, ଜଷ୍ଟ ଆମର କାମ ହେଲା ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟୁରିଫାଏ। ସେଇଟା ଯଦି ପ୍ରପର ୱେରେ ହେଲା, ତାର କ୍ୱାଲିଟି ସେ ଅନୁସାରେ ବଢିବ, ଏବଂ କୋଉ ଜାଗାର ଶିଲାଜିତ ସେ ଅନୁସାରେ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ବଢିବ। ତେଣୁ ଶିଲାଜିତ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ନେଚୁରାଲ ୱେରେ ନେଚୁରାଲି ତିଆରି ହଉଥିବା, ନେଚର ତିଆରି କରିକି ଆମକୁ ଦଉଥିବା ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଯେ ଆମ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଓଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମର 7ଟା ଧାତୁ ଶରୀର ଅଛି, ରସ, ରକ୍ତ, ମାଂସ, ମେଦ, ଅସ୍ଥି, ମଜ୍ଜା, ଶୁକ୍ର। ଏ 7ଟା ଧାତୁ ପରେ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ଓଜ। ଓଜ ଇଜ ଦ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଅଲ୍ ଦିଜ ଧାତୁଜ। ଶିଲାଜିତର କାମ ହେଲା বা এনি আন্টিঅক্সিডেন্টর কাম হলা টু রিস্টোর দ ওজ ইন আওয়ার বডি। ওজକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମିନୋଲୋଜିରେ ବୁଝିବା ଯେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି, ଶରୀରର ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ସେଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ରିଷ୍ଟୋର କରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ରସାୟନ କଥା ପଢିଲା, ରସାୟନ ଦ୍ରବ୍ୟର କାମ ହେଲା ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଓଜକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିବ। ରସାୟନକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ କହୁଛେ। ତେଣୁ ସେ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ରସାୟନ ବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି। ଯଦି ସେଇ ବହୁତ ଭିତରେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ କହିବା ନା, ଇଏ କୋଉ ଲେବୁଲର, ସେ କୋଉ ଲେବୁଲର, ସେ କୋଉ ଲେବୁଲର, ସେ ଲେବୁଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିବା, ଶିଲାଜିତ ଟପମୋଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପାୱାରଫୁଲ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ। As an Ayurvedic physician, ଆୟୁର୍ବେଦର ମଟ ହେଲା ଯେ ଖାଲି ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଦୁଇଟା କାମ ଆୟୁର୍ବେଦର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ବହୁତ ରୋଗରେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବା, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଫର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦେୟାର ହେଲ୍ଦିନେସ୍ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଏମିତି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସିଥିରେ କୋଉଥିରେ ଆପଣ ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ପଚାରନ୍ତୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଇହେବ। ଆମକୁ କେବଳ ପ୍ରିକସନ୍ ଗୋଟେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଷ୍ଟ ଆମେ କିଡ୍ ଅଣ୍ଡର 15 କୁ ଟିକେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦଉନାହିଁ। ଏବଭ୍ 15 ଇୟର୍ସ
ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ଜେଣ୍ଡର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। From the towering peaks of the Himalayas to the spiritual heart of Odisha, the journey of Adi Sutra Himalayan Shilajit is one of devotion, wisdom, and balance. It is a testament to the harmony between nature's gifts and humanity's reverence for ancient traditions. Rooted in the principles of Ayurveda and crafted with care, each drop of Shilajit carries the healing power of the mighty Himalayas. It is more than a supplement. It is a bridge between the wisdom of the ancients and the well-being of the modern world. Adi Sutra Himalayan Shilajit, a gift from the earth, refined by tradition and delivered to you with unwavering dedication. Embrace the journey of health and vitality and let nature's wisdom guide you to balance and harmony.